अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। शामी रोहानी टीवी के साथ एम शामी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज का टॉपिक बहुत ही हसास नीयत का है और दिन ब दिन हमारा माशरा इस बुराई की ज़द में आता जा रहा है। वो बुराई है खुफिया तल्लुकात। और जगह जगह पे हम देख रहे हैं कि अच्छे भले शादीशुदा जोड़े इस लपेट के आ रहे हैं, इसमें उस बुराई की ज़द में आ रहे हैं और घरों में तलाक़ें आम हो चुकी हैं, सेपरेशन अलहदगी हो चुकी है। और कुछ लोग जो रह रहे हैं बाज़ार नज़र आते हैं, शादीशुदा आते हैं, लेकिन उनके अंदर भी ऐसी कशमकश है जिसके से वो अनहैप्पी लाइफ गुजार रहे हैं, या उन्हें मौका नहीं मिल रहा, या मौका मिल रहा तो खुफिया पोशीदा है। तो ये सारे मामलों का हम तजिया करें कि ज़ायचे में क्या पोजीशन होती है, क्या हालात होते हैं और किस वजह से हम इस चीज़ को एनालिसिस कर सकते हैं। मौजूदा हालिया वाक़या भी आपने देखा होगा जो कि आजकल बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी है, सना जावेद और शुएब मलिक की शादी का वाक़या जो कि सेपरेशन हुई है सानिया मिर्ज़ा से, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे कि उनके ज़ायचे में क्या इंडिकेशन है, कौन से योग होते हैं जो कि मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करते हैं या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को रखते हैं, और इन एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स से आपकी शादीशुदा ज़िंदगी किससे डिस्टर्ब होती है, और क्या इनकी आइंदा ज़िंदगी गुजर सकेगी शुएब मलिक और सना जावेद की, क्या इनकी दोबारा सेपरेशन तो नहीं होगी, क्या शुएब मलिक जैसे इनकी तीसरी शादी है और सना जावेद की दूसरी शादी है, और क्या इनकी ज़िंदगी में मज़ीद शादी होने का योग बन रहा है, इनकी सेपरेशन हो सकती है, कोई इख्तलाफात तो नहीं होंगे, ये शादी कितना अर्सा चलेगी, या सारी ज़िंदगी हंसी खुशी ज़िंदगी गुजारेंगे, माजी के तजर्बात से सबक सीखेंगे। इन तमाम सवालों के जवाब इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले हम ये डिस्कस करेंगे कि सना जावेद और शुएब मलिक की डेट ऑफ बर्थ के लिहाज से एनालिसिस किया जाए तो इनका जो अदद पैदाइश है, ये लाइफ पाथ नंबर है इनका 5 मंथ, यानी दोनों मरकरी के रूल में आते हैं, मरकरी प्लैनेट के ज़ेर असर आते हैं। और आपको पता है कि मरकरी जो सितारा है वो मिजाज बदलने वाला सितारा है, यानी जिस तारे के साथ बैठेगा उसके साथ उसके हम मांग हो जाएगा, उसके साथ उसके नज़रियात सोच मिल जाएगी, यानी ये अपने आप को तब्दील करने वाला सितारा ये चीज़ है। इसके मिजाज में, इसकी शख्सियत में वेरिएशन आती जाती है। और उसके जो ज़ेर असर बरूज होते हैं वो जेमिनी मोस्टली है, और जेमिनी मोस्टली अब कहा जाता है कि ड्यूल पर्सनैलिटी होते हैं, और ड्यूल पर्सनैलिटी की वजह से वेरिएशन होती है, तार चढ़ाव होते हैं, मिजाज में, कैफियत में, मूड स्विंग्स आते रहते हैं, और ये मूड स्विंग इनकी पर्सनल लाइफ को भी डिस्टर्ब करते हैं। ज़ायचे के कॉम्बिनेशन के लिहाज से देखा जाए, क्योंकि ये तो अमूमी बात है कि 5 नंबर के बारे में जज़वी रीडिंग है, लेकिन असल रीडिंग जो है कि ज़ायचे में कॉम्बिनेशन जो योग बन रहे हैं वो कौन से योग बन रहे हैं, और उन योग की वजह से ये मामलात इस नौयत तक पहुँचे कि शुएब को नई शादी करनी पड़ी और सना जावेद को भी नई शादी करनी पड़ी, और हालांकि इनके खुफिया तल्लुकात काफ़ी अर्से से चल रहे थे। तो ये ज़ायचा हमारे लिए एक मुशाहिदे के लिए भी है और समझने के लिए भी है, और ये ज़रूरी है कि हम एनालिसिस कर सकें कि कौन से ज़ायचे में कौन से कम्बिनेशन बनते हैं, कौन से योग बनते हैं, तो जिसके से आपका जो है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर डेवलप होते हैं या मैरिड लाइफ आपकी डिस्टर्ब होती है। सबसे पहले इनका मून साइन देखा जाए तो वो अगर हम सना जावेद का मून साइन देखें तो बुर्ज हौत बनता है, पाइसेस बनता है। इस हवाले से जज्बाती लड़की हैं, हसास लड़की हैं और चीज़ों को ज़्यादा इमोशंस बेस पे देखती हैं। जुपिटर के 7th हाउस में है और सन और वीनस का कंजक्शन है, इनके कॉम्बिनेशन बना के ज़ायचे में। इनके ज़ायचे में जो जुपिटर की पोजीशन है वो भी मैरिटल लाइफ के लिए डिस्टर्ब है, मैरिड लाइफ के लिए डिस्टर्ब है, और एक से ज़्यादा शादी होने के योग है। एक शादी तो कर चुकी हैं, उसके बाद अब दूसरी शादी की तरफ आई सिलसिला। तो अगर इनकी आइंदा ज़िंदगी में सेपरेशन होने के भी इम्कान हैं, क्योंकि इन्होंने शादी 60 के दौर में की, और जब सैटर्न इनके लगन से गुजरेगा, मून साइन के ऊपर से गुजरेगा, मून से ऊपर गुजरेगा, तो 2025 में फिर मेंटल हेल्थ डिस्टर्ब हो जाएंगी, और उसके अंदर जज्बाती लिहाज से वेरिएशन, मूड स्विंग्स और कॉम्प्लिकेशंस आएंगी, और अपने इमोशंस को बैलेंस नहीं कर पाएंगी, जिसके से वो डिस्टर्ब हो जाएंगी। दूसरी तरफ शुएब मलिक का ज़ायचा देखा जाए तो उनके ज़ायचे में भी जुपिटर 7th हाउस में बैठा हुआ, जब भी जुपिटर केंद्र के हाउस में आता तो मैरिटल लाइफ को डिस्टर्ब करता है मोस्टली, और खुसूसन जब 7th हाउस में आता है तो 7th हाउस में आने की वजह से इसकी विजन ज़्यादा नेगेटिव हो जाती है। हालांकि ब्लेसिंग वाला सितारा है, लेकिन यहाँ पर जुपिटर को इसका एनालिसिस करना चाहिए कि जुपिटर जिस घर में बैठता है उसके मनसूबात को डिस्टर्ब करता है। जहाँ पे देखता है और जो उनको रिस्पेक्ट करता है उनको पॉजिटिव देता है, लेकिन जिस घर में बैठता है वहाँ पे वो डिस्ट्रक्शन पैदा करता है। डिस्ट्रक्शन इस लिहाज से कि ये वसत पैदा करते हैं। अब शादी में वसत का मतलब यह है कि एक से ज़्यादा शादियाँ जो कि हुई के ज़ायचे में और आइंदा भी होने के इम्कान, यानी दोनों के ज़ायचों में जुपिटर की विजन 7 है। हालांकि 7 का जुपिटर एक दूसरे को बैलेंस भी करते हैं, लेकिन उसके बाद दूसरे कॉम्बिनेशन भी ऐसे हैं जो कि ये डिस्टर्बिंग लाइफ को ज़ाहिर करते हैं कि वो आगे होने के इम्कानात हैं,
یا آپ کا ایکسٹرا میریٹل افیئر ہونے کے امکانات ہیں، یا آپ کا کسی اور طرف رجحان ہونے کا امکان ہے. اس کے اور بہت سے معاشرتی وجوہات بھی ہو سکتی ہیں. آزاد خیالی ہو سکتی ہے، سوچ میں وسعت ہو سکتی ہے، یا لمیٹیشن یا باؤنڈریز میں آپ لوگ رہنا نہیں چاہتے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں موسٹلی لمیٹیشن اور باؤنڈریز میں نہیں رہنا پسند کرتے. تو اس وجہ سے وہ آزادی پسند ہوتے ہیں، اور آزادی پسندی کی وجہ سے پھر وہ ان کی زندگی میں دوسرے افراد بھی ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں، دوسرے جن سے مخالف بھی ان کی زندگی میں آ جاتے ہیں. تو یہ دونوں کے کمبینیشن بن رہے ہیں، دونوں کے ذائچے میں سن وینس کا کمبینیشن. سن وینس کا کمبینیشن جہاں بھی آئے گا میرٹ لائف کو ڈسٹرب کرتا ہے، ایکسٹرا میریٹل افیئرس کو ڈیولپ کرتا ہے، کیونکہ سن میل پلانٹ ہے اور وینس فیمیل. تو میل فیمیل کا کمبینیشن جہاں بھی بنے گا وہاں پہ ایکسٹرا میریٹل افیئرس ہونے کے میکسیمم امکانات ہوتے ہیں، اور یہی ان کے امکانات ان کے ذائچے میں نظر آتے ہیں. وہ امکانات چاہے دوستی کی شکل میں ہو، ریلیشن شپ کی شکل میں ہو، فزیکل ریلیشن کی شکل میں ہو، ایموشنل ریلیشن شپ کی وجہ سے ہو، کوئی بھی وجوہات، یعنی ان میں انٹریکشن لازمی پیدا ہوتا ہے، اور اس سے ان کے تعلقات آگے میں یعنی زندگی میں تیسرے فریق کی آنے کی میکسیمم گنجائش ہوتی ہے. اسی طرح اب اگر ان کی جو میں انالیسس کیا اس لحاظ سے، تو آئندہ شادی میں بھی کمپلیکیشن ہے، اور اس شادی کے علاوہ بھی شادی ہونے کے امکانات ہیں دونوں کے ذائچے میں. اب میں ڈسکس کریں کہ ہمارے معاشرے میں جو بڑھتی ہوئی بے روی ہے اور خفیہ تعلقات کے معاملات ہیں، اس کو کس طرح انالیسس کیا جائے. تو اس کے انالیسس کرنے سے ہم یہ اگر ذائچے میں دیکھیں کمبینیشن، کہ اگر آپ کے ذائچے میں مون کیتو کا کمبینیشن ہوگا تب بھی ہم ایموشن ڈسٹرب ہوں گے، اور آپ اپنے ایموشنس کو بیلنس نہیں کر سکیں. یاد رہے جب ایموشنی طور پر انسان سے ڈسٹرب ہوتا ہے، یا اس کے ایموشن ڈس بیلنس ہوتے ہیں، یا کسی جگہ پہ وہ فیصلہ نہیں کر پاتا، کبھی کوئی چیز اچھی لگتی، کبھی کوئی چیز اچھی لگتی، موڈ سوئنگز آتے ہیں، تو ایسے افیکٹس آتے ہیں اس کی مون کیتو کنجکشن کی وجہ سے. مون ڈیبلٹیٹ ہو، ویک ہو، اسکارپیو میں ہو، یہ حبوط کی حالت میں ہو، مارس کینسر میں ہو، تو یہ مارس بھی ویک ہو، تو یہ سارے کمبینیشن جو ہیں آپ کے جو ہیں جو موڈ سوئنگ کو ظاہر کرتے ہیں، ایموشن ڈسیبلٹی کو ظاہر کرتے ہیں، اور ایموشن کی وجہ سے آپ فوکس نہیں ہو پاتے، کسی ایک فریق کے ساتھ مکمل مطمئن نہیں ہو پاتے، اور آپ کی زندگی میں کسی تیسرے فریق کے ہونے کا آنے کا امکان ہوتا ہے، چاہے وہ ایموشنلی طور پہ ہو، چاہے آپ فزیکل طور پہ ہو، کسی وجوہات کچھ بھی ہو سکتی ہیں. اب یہاں پہ یہ بھی بات کریں گے کہ صرف تعلقات فزیکل نہیں ہوتے، بعض لوگوں کے ساتھ ایموشنل ریلیشن شپ بھی ہوتے ہیں، آپ ان کے ساتھ بات چیت کر کے خوش ہوتے ہیں، یا آپ کو سکون ہوتا ہے، دلی ذہنی سکون ہوتا ہے. بعض لوگوں کے ساتھ فزیکل ملاپ کے بعد خوش ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے ساتھ جو آپ کے لائف پارٹنر ہوتے ہیں فزیکل ملاپ کے بعد بھی خوش نہیں ہوتے. اور اس میں سب سے بڑا کمبینیشن ہوتا ہے راہو کیتو کا. اگر راہو کیتو آپ کے فرسٹ اور سیونتھ ایکسس میں ہیں، اور ان کے ڈپوزیٹر بھی نیگیٹو بیٹھے ہوں، ویک ہوں، تو موسٹلی کیسز میں یہ بھی سپریشن کا کیس ہوتا ہے. اور ان کے اندر یا اس وجہ سے ایسے ریلیشن شپ اس طرح بھی چل جاتے ہیں کہ اولاد ہو جاتی ہے، اور اولاد کے ساتھ ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کے آپس میں سیٹسفیکشن نہیں ہوتی ہے، ریلیشن شپ میں مینٹلی ایموشنلی فزیکلی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی. بہرحال یہ تمام معاملات کو دیکھنے کے لیے D1 چارٹ اور D9 چارٹ کا انالیسس کرنا ضروری ہے. یہ تمام سوال آپ کو پرسنل ذائچے سے انالیسس کر کے مل جائیں گے. اگر آپ ہی ایسی کیفیات سے گزر رہے ہیں تو اپنے ذائچے کا انالیسس کروا کے صحیح فیصلہ کر سکتے ہیں، اور ریمیڈیز حاصل کر سکتے ہیں. ریمیڈیز کرنے سے آپ کے معاملات میں بہت سی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ایک نیا راستہ پیدا کر دیتا ہے. امید ہے اس ویڈیو میں بنیادی خلاصہ آپ کو دے دیا. کوئی بات نہ سمجھ آئے تو یہ نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. آپ کو شکریہ ہمیشہ.